Welcome everybody. Bienvenidos a su orientación de este bootcamp para esta temporada número 5. This is the 5th bootcamp and I know that you guys are all kind of anxious. So am I. Estoy bien emocionada because this is literally the first step that is going to take you there to that finish line. Entonces, quiero nada más darle la bienvenida a todos. Les pongo la carpeta roja. Me da mucho gusto que hayan decidido entrar al bootcamp because that just explains that you guys are serious about doing Advance Parole this year. And that's what the bootcamp is for, okay? El día de hoy vamos a estar haciendo la orientación así como lo tenemos aquí en el screen. It is just an orientation, kind of like an outline, como cuando vas al primer día de clases y estás como que, no sé de qué se va a tratar esto. That's what we're going to be discussing today. Ponme en los comentarios, por favor, if you can hear my mic. I want a mic check real quick before I continue. Saludos a todos. Yay, tenemos muchos que llegaron a tiempo. Yes. Desde ahorita les digo, si hay un día que ustedes no lleguen al check-in, it's okay. You're going to be able to watch the replay. And today, I'm going to be explaining más o menos cómo va a ir semana por semana. Heard. Yes, we can hear you. Perfect. Entonces, sí, el bootcamp es un accountability group. Really, that's what it is. It is for those people that are determined to do Advance Parole, those people that perhaps tienen como miedito de hacerlo, ya sea miedito de que no saben si van a poder regresar o no saben si van a poder terminar la aplicación. Miedito, pues, de todos los miedos. So today, I want to start by doing an icebreaker because we are a team, somos un equipo. Y todos los que estamos aquí en el chat, al final del bootcamp, you're going to get to see your names often. So you're going to recognize some of those people. And I just want us to know what drives us, ¿verdad? Porque es un bootcamp para hacer Advance Parole, pero todos tenemos una diferente razón por la cual aplicar, okay? So this icebreaker, I just want you to share on the chat, what is your main reason that you want to do Advance Parole? What is your main reason? And the reason I want you to know this, to be clear with this, es porque a lo que he mirado en nuestros bootcamps, it sometimes becomes hard, right? Once you're almost getting to that finish line, se pone difícil, no sé por qué las últimas semanas. Entonces, a mí me gustaría que tú te acordaras de tu por qué, because that's going to help you kind of like overcome those hurdles at the end, porque a veces se pone difícil, ¿verdad? Life happens. So if you remember your why, that's going to help you stay on track, okay? Póngame en los comentarios, what is the reason you want to do Advance Parole? Yo les puedo platicar la razón por la que yo hice Advance Parole. Eran diferentes razones, ¿verdad? Una es porque I had not seen my dad in so many years, like 24 years. Y he had been really sick and I wanted to connect with him. He had asked to see us already, my sister and I. So that was one reason. Another reason is because I wanted a legal entry. Quería una entrada legal, ya que no tenía yo mi entrada legal. Yo me vine por el río, nadando. No nadaba, yo tenía 6 años. Pero me vine por el río, mana. Entonces yo no agarré mi entrada legal y eso era muy importante para mí, para que eventualmente mi esposo me pudiera peticionar. Otra razón de la que yo hice Advance Parole es porque yo quería ver a mi abuelito. My grandpa is very old and I didn't get the chance to see my grandma before she passed away. And so I made it my mission de ya no poner más excusas, ¿verdad? Porque tuve excusas de que el dinero, cuando estaba en colegio, en la universidad, sabía que existía Advance Parole, but I was like, no, like I don't have money, right? Y luego salí de la universidad, agarré un trabajo estable y luego pues no tenía tiempo. I don't have any time. Pues hijo es su pinche madre, entonces ¿cuándo lo voy a hacer, right? So recently, what was it, on 2021, I decided that I was going to do it sí o sí. I was going to do Advance Parole. And when I did it, I came back, ay, no sé, bien recharged. Yo ya hacía contenido en TikTok ¿verdad? Sobre that guy and us streamers and all that stuff. And I see you guys in the comments. Oh, yeah. Okay, so I already was doing all this type of information videos, but I was not there yet. I did not
I did not get like that energy to like drive people until I did Advance Parole, porque yo llegué así bien pinche cambiada. O sea, como, it sounds so cliché, pero sí. Yo fui con Advance Parole, chillé, conecté con mi familia, conocí a familia que no conocía. Yo regresé bien como cambiada, como yo me sentía como que like, damn, like I want all of us to experience this. Yo quiero que todos en mi comunidad tengan esta oportunidad. Y si por lo menos puedo poner yo mi granito de arena para ayudar a otros que lo logren, pues chido, ¿verdad? Entonces hice muchos videos like encouraging people to do Advance Parole. And then last year, like until 2023, I did a post on Facebook y les pregunté que cuántos tenían la meta de ir el año pasado y eran como muchísimos, ¿verdad? Que contestaron que ellos querían hacer Advance Parole este año. And I was like, okay, like, so next question is like, what's stopping you? And a lot of people said the fear. Fear. Over 200 people responded, fear. Y dije, ¿sabes qué? If people could just see what I saw, how easy the process was, like doing it and then also coming back, then maybe they would also be encouraged to like lose that fear, ¿verdad? Entonces, por eso existen estos bootcamps, because I decided to start like a group to like take everyone together to the finish line, because you're not the only one that feels lost, okay? Hay más personas en este bootcamp que van a estar perdidos y van a tener preguntas tontas y se van a sentir como que overwhelmed, pero together we're going to be bouncing off each other's ideas. So I see that people want to go see family members. I see razones dentales. I see that people want to get their legal entry. Okay, all these important reasons, ¿verdad? Lo más importante de este bootcamp no va a ser lo que vas a aprender. Desde ahorita te lo digo. Lo más importante, porque la información ya la tienes. I'm not here to reinvent the wheel. I am here to get you to the finish line because you decided to get there. You decided to go there, right? So if you want to do it, then I can help you do it, right? Lo más importante de este bootcamp va a ser holding you accountable, okay? And getting you to lose that fear. Whether it's by like holding your hand week by week until you finish your package and off you go, or whether it is just like sending you the information in bite-sized pieces because you're not, you don't have the time to like do it all in one sitting, which is understandable. So el bootcamp is going to be whatever you make of it. Because I can sit here, yo puedo estar aquí todo el pinche día cada semana en los check-ins, chingándole, pero si tú en la casa te pones excusas bien pendejas, así de que, ay, hoy no puedo porque esto, o mañana no puedo porque el otro, ay, no puedo conseguir esto, no puedo hacer eso. Si tú te pones like little like roadblocks, it's going to be all in you. Like yo voy a abrir un poquito el pathway week by week for you to be able to like crawl your way there to the finish line, but you need to have that mindset, okay? So, el día de hoy quiero que tú solita te digas tú o solito tu razón. ¿Por qué tú quieres hacer Advance Parole? Because only you know it, and that's the most important thing. Like, be real with yourself. I don't know why you really need it. Be real with yourself and hold yourself accountable, okay? A mí no me van a estar mintiendo, okay? Porque vamos a tener attendance, y ahorita voy a explicar más de eso. A mí no me vas a estar mintiendo. Yo ya hice Advance Parole, yo ya agarré mi entrada legal, yo ya fui a ver a mi abuelito, gracias a Dios. Yo ya pude hacer Advance Parole. Ya visité la tumba de mi abuelita. Yo ya lo hice. Aquí, si tú pones excusas, tú te vas a estar mintiendo a ti, no a mí, okay? So, si tú te miras, if you notice yourself that you're slacking off, date un pinche manazo, date un zape virtual. Bueno, te mando yo el zape virtual. No, you decided to do this. You decided to onboard in this bootcamp, so now you got to finish it, okay? Y esto es para todo lo de las cosas de la vida, no nada más Advance Parole. If you say you're going to do something, do it. And especially if you have someone helping you along the way. Like, there's literally no excuse, okay? Entonces, I love seeing that everyone here has a different reason. Y and I love seeing that there's so many people on live. Usually, like it's a random time on Mondays. So a veces no llegan, pero como quiera. Ustedes van a poder hacer el replay como quiera cada semana. Les voy a hacer un share. Mi screen. Oh, no. Les voy a poner aquí el slide. Okay, let's go over the outline.
So ese era mi spiel just to like welcome you. I'm happy you're here, but also if you're here, be committed. No vengas con excusas. Eso solamente tú te lo crees, ¿ok? El chiste de este bootcamp es que llegues a la meta, así te llegues arrastrando. ¿Sale? Ya hiciste muchos años excusas. Este es tu año. Esta es la semana primera, es la orientación, so April 1st. Every Monday, for the next 6 Mondays, we're going to be meeting at 8 p.m. Central Time. Cada semana vamos a hacer una parte del paquete de aplicación where I'm going to like kind of like put it in bite-sized pieces where you're going to have the ability to ask questions. And week by week, it's going to become easier and easier. You'll see. Este día solamente vamos a hablar de orientación. Les voy a enseñar dónde encontrar todo. Les voy a enseñar cómo poner su attendance. La attendance es muy importante porque al final del bootcamp, we're going to have a Zoom meeting where we're all going to meet. We can have 1 or 2 depending on the participation, but we're going to have that Zoom meeting. And I'm also going to be doing a raffle where 3 people are going to be chosen, 3 winners, para que les ayudemos a revisar su paquete, okay? And this is obviously not legal advice, but those 3 winners will have an extra set of eyes, which are going to be, you know, checking their paperwork. So tres de esos vamos a estar revisando entre yo, Belén y Suri, para ayudar a esas personas a revisar su paquete. Everyone else, obviously, you can have a family member or a friend review your package, but those 3 winners are going to be chosen based on the attendance. So people that don't miss more than 2 attendance weeks will get put into this jar, and we're going to select 3 names. Vamos a seleccionar 3 nombres random, ¿ok? So es bien importante que pongan atención hoy porque les voy a estar platicando sobre la attendance. La semana que viene vamos a hacer evidencia, la semana que entra, la tercera va a ser translations. On that 3rd week, vamos a abrir el texting, ¿ok? So ustedes durante el bootcamp, after week number 3, you're going to be able to text me questions and stuff like that, pero no la abro, el texting mode, until week 3, porque pues ahorita tienes muchas preguntas, vamos empezando, right? So this week is orientation, week number 2 is going to be evidence, week 3 is going to be translations, and on that week, you're going to be able to text me your questions, and we can discuss back and forth y cosas así. So week 4, vamos a hablar sobre sworn affidavit. Week 5, we're going to be discussing forms and doing the forms like literally like on a checking. And week 6, we're going to be completing the package together. Week 7 ya sería el Zoom meeting, ¿verdad? Nos vamos a ver en persona. Es bien importante for you guys to like keep up with every week and do your assignments, okay? The assignments will be like this. Cada semana yo te voy a mandar algo así, que va a ser tus assignments. Ahorita te lo voy a mandar. Ahorita, as we speak, I'm going to be sending it to you, okay? Okay. So, en este weekly assignments, todos los botoncitos son clickable, ¿verdad? Ahí donde dice click here, you would click there and you would go to the orientation video or watching the replay. En donde está aquí abajo donde dice attendance, you would click there and it would take you to the attendance. So, todos estos mensajes que recibas en el, no se puede ver, en el bootcamp chat van a ser clickable. Este assignment para la semana primera, as you can see, it's broken down in 3 days. 3 días, okay? Day number 1, you're already completing it. Estas 62 personas que están el día de aquí ya hicieron el día número 1, ¿verdad? Si tú no hubieras llegado este día, tú te tocara como quieras hacer el día 1 en cualquier día de esta semana antes del next checking, porque vamos a hacer los weekly checkings. So before the next weekly check-in, you have to complete the assignments for the previous week. So, por ejemplo, ahorita ya hiciste tu orientation, pero no has terminado los assignments. Every week, there's 3 days that you have to do assignments. So, para esta semana, day number 2, your second assignment will be to learn what Advance Parole is. Yo no voy a reinvent the wheel. The information is already there. All you need to do is sit down and make time to watch it so that when you come to the check-in, I can focus on real good questions that the group has
specific questions about the workshop. Anything that you think is missing, anything that you're still confused about, cualquier cosita, you make note of it y tú vienes el próximo check-in and we're going to discuss it, okay? So día número 2 va a ser el Advance Parole Workshop. El Advance Parole Workshop, yo sé que muchos ya lo tienen. Si no lo tienes, lo puedes agarrar. Está en el enlace de este video o te lo voy a mandar también al grupito. Es lo único que vas a necesitar para este bootcamp, right? What you're going to do is watch half of it, el segundo día de tus assignments, and then the second part, you're going to watch it until the third day, right? So lo hice broken down in 2 porque yo sé que a veces se nos hace fácil como que, okay, I'll just watch the whole workshop. It's a 3-hour workshop, okay? Normalmente la gente no tiene la capacidad de poner atención por 3 horas. Don't do that to yourself. Instead, break it in day 2 and day 3 so that you can actually process the information, para que proceses esa información y lo tomes en serio, ¿ok? No se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo bien. Este día es muy importante, ver el workshop with intention es muy importante, porque si tú nada más lo prendes y estás teniendo distracciones, no vas a entender, no vas a agarrar toda la información. So yo te pido que apagues la tele, apagues los celulares y pongas a verte 1 hora y media y luego otro día, otra hora y media. Escribe cualquier pregunta que tengas que necesites clarificación, ¿ok? Y si tú tienes alguna pregunta que quieres hacer, la pones en el attendance, ¿ok? So, cada semana yo les voy a estar mandando así, breaking down the steps in 3. So, la semana que viene vamos a hablar sobre evidence y les voy a estar dando tareas sobre cómo agarrar su evidencia, ideas de cómo pedir la evidencia, porque a veces se nos hace como que se nos cierra el mundo. So we're going to be talking about that next week, but I cannot talk to you about evidence if you don't know what Advance Parole is. Por eso, esta semana que estés en tu casita, yo no sé qué días tienes más disponibilidad, tú decides eso. Tú, por tu cuenta, vas a decidir eso. Lo único que yo quiero es que antes del próximo lunes a las 8 p.m. Central Time, antes de eso, tú ya hayas visto esta orientación, si es que no has visto el replay, digo, si es que no llegaste en el live. 2, que hayas watched the full workshop from start to finish. And then 3, doing your attendance, okay? When you click this botoncito, si le haces clic a este botoncito, it's going to take you here. Ahí, no. Oh, let me open it. Okay, te va a llevar a, let's see this one, present. Cuando tú le haces clic en el attendance, te va a llevar aquí. Ok, en esta tab es muy importante que tú pongas tus preguntas, que pongas cualquier información que necesites for me to cover the next week. So you would put your name, cualquier manera que tú te llamas en el WhatsApp, you would put it. Es muy importante que tengas un nombre porque así sabemos quién es el ganador del premio, ¿verdad? Van a haber 3 personas que vamos a escoger de este grupo. Y luego la otra cosa que pusieras es el día que completaste tus 3 assignments. O sea, the 3 assignments for that week, what date did you complete them? This is for accountability. And then here you would put if you have any questions, whatever questions you have, throw them in there. Throw them in there so that I can cover them during our next checking, okay? Extra notes, whatever you want to put in there, that's what you're going to do. Okay, so eso es el attendance. Si tú no haces el attendance, you're going to be counted absent, okay? Y las personas que hacen miss 2, you are going to be, if you miss 2 in a row, you're going to be removed from the bootcamp. That's one thing, because I'm not going to get to invest my time texting with you, sending you audios on your questions on week 3, if you're not even attending the checkings. Para mí no me interesa ayudar a ese tipo de gente. Yo quiero la gente committed, because if I'm putting my time on this, I want you to put your time on this, okay? El workshop ayuda a las personas a hacerlo a su propia manera, sin necesidad del bootcamp. Esto es extra, eso es para las personas que necesitan de veras que les agarre yo la mano y que los lleve semana por semana hasta que lleguen ahí a la finish line. Si tú no necesitas esto, that's fine. You can do it on your own. The resources are available. Pero si tú estás determinado a hacerlo y si tienes miedito y cosas así,
Stay with me week by week, and I promise you, you're going to get there, okay? And even if you feel fear right now, que tengas miedito, ¿verdad? Está bien. Haz todo el proceso, and you will see how on week 6, you would have come a long way, and you're going to forget about that fear. You're going to be so excited because you're going to get to share with other people what their process is, how their process is going and stuff like that. So no te preocupes de eso, okay? Vamos a hablar pues, sobre cosas de miedo durante todo el bootcamp, so you'll get there eventually. Okay? El workshop es el mismo que está en el grupo y en mi TikTok, so si todavía no lo tienes, si ya lo tienes es el mismo, pero si todavía no lo tienes, lo puedes agarrar en el chat. Les voy a mandar la link, okay? I'll send that over. Okay? Otra cosa, para la attendance, you can do it from your phone. So, si tú no tienes bueno, es que la neta va a ser difícil que tú hagas tu Advance Parole si no tienes computadora, porque there's a lot, you gotta be translating, you gotta be submitting forms and stuff like that. Pero vamos a suponer que no tienes compu. Se puede hacer del phone, nada más que necesitas descargar la aplicación de Google Sheets, ¿ok? A mí no me sale esta chart después de darle clic, me regresa a live. Ok, no te preocupes, yo lo puedo checar. Si por algo puse la wrong one, la wrong link, I'll check it. A mí sí me sale en el mío. But I'll check the PDF and review it again. So no se preocupen. Como quiera, todavía ustedes no tienen los assignments. Esta attendance la deben de estar llenando cuando ya terminas tus 3 assignments para esa semana, no cuando estás aquí en el check-in, ¿ok? So don't worry about that. I'll check it out again, ¿ok? Sí miro que hay personas que sí les sale because I see them like already put in their information. So that's good. It's okay. We'll get there. Y si por algo tienen preguntas de cómo access the Google Sheets para poner su attendance, me pueden mandar un texto y ahorita vamos a estar revisando cómo me pueden agarrar mi phone number, okay? So we'll get through that. Como les estaba mencionando, cada semana vamos a estarnos viendo el Monday a las 8 p.m. Central Time. En el grupito les voy a mandar los different time zones because I know that confuses people. But just please know that this group is what you make of it. Si tú quieres terminar el bootcamp y ser una pinche chingonada y mandar tu paquete y todo eso, lo vas a lograr. You know, you just have to put your 2 cents. Pero si tú piensas que aquí va a ser para que yo te haga tu trabajo, estás muy equivocado. Te equivocaste de grupo. That is not what I'm here for. I'm taking over 200 people to the finish line. You're just one of them. Y la verdad es que no pienso que hay nadie que te va a hacer eso, al menos que pagues el servicio. La meta de esto es que aprendas a hacerlo tú solo para que nadie te cuente. Cuando tú regresas, tú sabes cómo contestar, tú sabes todo. Pero aparte de eso, que te ahorres un chingo de dinero, ¿ok? But it is going to take time, ¿sale? Ok. Ok, sí, si tú no estás en el bootcamp ahorita y nada más estás viendo como que el chat de este live, that's fine, don't worry. Yo lo hago público porque yo quiero que otras personas lo miren que están siguiendo mi YouTube channel. I know that lo cerré, so not everybody's going to be able to join. It's okay. If you want to follow along, that's fine. You're just not going to have access to the bootcamp. All righty. Entonces, si tú estás allá en casita y ya llegaste aquí, yo quiero que el día de hoy tú mismo ya sea que te textes o que te digas algo que te motive, porque you know your reason, and I want you to follow along. Yo no quiero que te quedes stuck, ¿ok? Quiero que tú decidas el día de hoy, because we decide, right? We decide what we want to focus our time in. Y yo quiero comentarte algo. Cuando yo quería hacer Advance Parole, se me hicieron muchas trabas, o sea, de que me estaban dando menos horas en el trabajo, y dije, ay, chingo, maybe I shouldn't go because it's going to be more money. Que no encontraba los documentos míos, and I'm like, fuck, maybe this is a sign. A lo mejor esto es un sign que me está mandando Diosito para que ya no lo haga. Y, o sea, pura mensada que se me venía a la mente. Diosito no quiere limitarte. Son cosas que pasan. It's normal to experience things like that. But don't let your brain go that way. Like, don't go into the negative route. You know, a veces cosas pasan, cosas se pierden. There's hiccups. That's normal.
Again, it's your mindset. ¿Cómo quieres enfocar las cosas? No las veas de una manera negativa. It's just life. Sometimes there are going to be things that are a little bit more difficult. Por ejemplo, quizás el día de hoy venía el bootcamp y llegó alguien a visitarte y sonó el teléfono y y los chamacos no se callan y todas estas cosas pasan, pero tú debes de mentalizarte que you deserve this, okay? You deserve to give yourself the opportunity to do advance parole if that's what you want to do, to get that legal entry, to go visit your family member, to go get your medical, services done. You deserve this. Tú te mereces esto. No sé cómo de qué otra manera decírtelo. No sientas como que hay, like there's signs going in there, like conspiring against you. It is normal, I think. He hablado con otra gente sobre esto, de que, like, yo no sé por qué, pero no encontraba, like my passport, no encontraba esto, y ya iba a cancelar todo porque no soy la única que le pasa. So I just want you to know that is normal, life happens, but you just have to keep pushing through, and that's what this accountability group is for, okay? Alrighty, Miley. So, voy a bajar mi desk porque quiero enseñarles ahora en mi phone. Les voy a enseñar, voy a remover esto para enseñarles en mi celular cómo vas a tú mandarme texto. Para esas personas que están en el bootcamp, this is how you're going to get my number. Let me change the camera. Oh, let me turn off the screen porque si no. Aguas con mi mugrero. Ok. Bueno, no tuve mucho mugrero, yo creo que quité. Sí, tenía mis maletas ahí arriba y pensé que iban a estar. Ok. Ok. Let me see. All right, te voy a enseñar en mi celular, porque yo soy bien pinche visual, ¿ok? Yo quiero que mires cómo vas a poder access the group, the phone number, ¿ok? So, todas las semanas, yo te voy a estar mandando aquí el Advance Parole Bootcamp notifications, así como lo hice ahorita. Las communities se pueden encontrar aquí. Ya sabes que aquí está el settings, o sea, ese es tu perfil de WhatsApp. En settings puedes cambiar tu nombre ahí para que diga algo único. Si le puedes poner un emoji mejor, porque así, si ganan una María y hay 5 Marías, sabemos cuál es la ganadora en el attendance. So, make sure that you put an emoji, if possible. Cuando le haces clic aquí en communities, yo tengo muchas, pero tú nada más probablemente tienes una. So, you just go here. Aquí les acabo de mandar estas assignments, ¿verdad? So, si tú estuvieras en casita durante esta semana, lo que harías es aquí para ver el replay, ¿verdad? Cuando ya quieres ver el replay, si tú no llegaste al live del check-in. Aquí la attendance para poder poner tu attendance. Dicen unas personas que no lo pudieron abrir. Déjame ver si yo sí puedo. There it is, mira. Boom, ¿quién me mintió? Anyways. So, así es como puedes ver el assignments PDF. En el mismo community, si le das tú arribita, aquí, ¿ok? Hay un botoncito que dice Media, Links y Documents. Hazle clic ahí. Arribita puedes ver todos los links, todos los documentos que comparta, porque voy a estar mandando varios documentos y varios links durante el bootcamp. Ahorita no hay mucho porque obviamente es el primer día, pero ahí para que los puedas acceder rápido sin tener que estar scrolling mucho. Si tú quieres mute the group, you can definitely mute it. No te recomiendo que lo hagas ahorita porque, pues, obviamente estamos en el bootcamp and you want to be able to be notified of anything that changes, ¿ok? Ahora sí, if you go here, donde dice community, tú nada más puedes verme a mí y a ti. No puedes ver a ningún otro miembro de este grupo. You cannot see anybody's phone number except mine and yours. So, otra vez, aquí en la community, aquí en la community, you would go to the group, you would go to the top,
to click on it, community, y aquí es donde puedes agarrar mi número de teléfono para mandarme algún texto. Y ya me mandarás ahí, ¿verdad? Que, ay, no encuentro la attendance log, no me deja, o tengo una pregunta sobre algo. Ahorita no me mandes preguntas, al menos que sean de la orientación o de cómo puedes hacer tu attendance. Because on week 3, I'm going to open all types of questions about the Advance Parole process. I just don't want questions right now because obviously tienes más preguntas que respuestas porque pues es el primer día. ¿Ok? Pónganme a mí si me entienden cómo pueden agarrar mi número. Pónganme en los comentarios. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora sí, let me change the camera. Ahí está. Ok, entonces, este es obviamente muy rápido porque es la orientación. Lo único que quería decirles es cada semana lo que vamos a estar viendo. Pon esto en tu calendario porque no hay excusas. La neta, me caga la gente que dice, ay, es que me ocupé. Chica, ¿tú crees que yo no me ocupé? Ala, yo tengo chingo de cosas que hacer, pero yo elegí poner mi granito de arena para que tú puedas lograr tu meta. Yo creo que tú también puedes hacerlo para lograr tu meta, ¿verdad? We're all here to try to like help people get to the finish line. Entonces, a mí no me des excusas, a mí no me estás haciendo un favor, te lo estás haciendo a ti. No quiero escuchar excusas, quiero escuchar soluciones. So definitely, esto es un pinche bootcamp, esto no es para que yo les esté babying, ¿ok? Ponlo en tu calendario, ponte reminders, ponte alarmas. Quiero que cada check-in trates de estar like online posible porque así puedo estarte contestando en caliente. Esta semana obviamente es orientation, so no estoy addressing questions at the end of the check-in, pero cada semana es lo que vamos a estar haciendo. So please, please, please join the live if you're available. Si no, si tienes trabajo, todo se entiende, entonces yo les voy a mandar el replay and you can just rewatch it porque no hay excusa. Just because you cannot join on the live in person doesn't mean that you should skip that week. No, señorita. No, señor. If you cannot join at that time, just watch the replay and do your assignments and do the attendance. There's no excuses. Okay? Y la otra cosa es que los assignments, si por algo, ¿verdad? No te jala o hay alguna tipo de technical difficulty, send me a message. Do not wait until like next week to like, oh, well, I wasn't able to. First of all, a mí no me estés mintiendo que yo no soy tu maestra. Así lo hacías en la high school. A mí conmigo no me vengas con esos cuentos. Yo todo, esos chismes yo ya me los aventé. Y si pasa un problema, because, there's technical difficulties, send it that day. Address it that day. Send me a message. And obviously, I'm not, like, yo tengo 2 teléfonos, right? So no siempre estoy en el Spanglish girl phone. Pero as soon as I see it, I'll respond to you if it's something about that, okay? No excuses, 0 excuses. Ándale, Sandy, tú sí sabes, mana. Entonces, yo ya terminé con la orientation for today, up until, estamos en 33 minutes, perfect. Póngame en los comentarios if there's anything that you're like confused about as of right now. Tell me anything that you're like, I'm still confused about something. Ponme en los comentarios. So esta semana los assignments son watch this orientation video. Day 2, you're going to watch the first part of the workshop. Day 3, you're going to watch the second part of the workshop. Y luego el lunes que viene siendo, aquí lo tenemos en el papelito enfrente, el día de la evidencia, que es el día más importante de este bootcamp, es abril 8, al lunes, nos vamos a ver y tú vas a tener más preguntas, pero esta vez vas a venir con preguntas ya viendo el workshop y ya hablando sobre evidencia. So van a ser preguntas bien jugositas. Just to make sure, we put our name in a link after the assignments, right? Not today. Yes. Unless you already completed, like, it's fine if you don't, pero lo que no quiero es que tú te confundas de que, oh, I already finished the assignments. Actually, nobody here has probably finished the assignment for today. Porque unless you already knew what we were going to talk about, you wouldn't have known, right? So la assignment es de
three steps, 3 days. So please, 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 this is an accountability for you. This helps you stay accountable, and this helps me determine who should be in that raffle, en la rifa, al final del bootcamp, okay? So do you recommend? No, I don't recommend that you go ahead of anything. I would love it if you guys stay week by week. If you already have evidence, that's great. The only thing, though, is que it's better to have recent evidence. So what I do is I give people, like you're going to have time. Once we discuss evidence, once you have questions, you're going to have time to get it, right? There's week 2, 3, 4, 5 for you to get it. But if you already have it, that's great. You already have it. We're good. Don't pressure yourself. We're going to be learning as we go, week by week. Okay, el workshop video. Les voy a mandar el link al chat right after this live. Es el mismo workshop, Lisbeth. If you already have it, you're good. Les voy a mandar, ¿saben qué? Al bootcamp les voy a mandar el link del workshop de how to access it y la otra cosa que les voy a mandar un link de cómo agarrarlo de su email. Se llama Cash Drop, el secured platform que utilizo. So if you just look it up on your email, you'll see it if you already have it. Judy, yes, this bootcamp is for Advance Parole. There's it already closed because it's 200 participants. 200 and no me acuerdo de cuántos. Let me check real quick. Pero you can definitely follow along. I know that I shouldn't be allowing more people because I'm the one that has to respond to those text messages. So I cannot, overwhelm myself. Ay, chingado, somos 304. Oops, I forgot to turn it off. Let me do that right now as we speak. Bueno, si tú quieres entrar, Judy, éntrale, si por algo, and I'll just turn it off after this one. Because technically you already attended the first week, which is this orientation. Tú puedes ver los nombres de la asistencia ahorita. No sé si sale bien. A ver, Brenda Rubalcaba. A mí me gusta este last name, es como que muy powerful, ¿no? Rubalcaba. Let me see. Brenda Rubalcaba, no tengo preguntas. Viendo la orientación en vivo. Yes, I can see it. Yes. Y si hay alguna pregunta, en la next week we're going to be addressing it. Si tienes una pregunta de evidencia, la puedes poner ahí también. Y el next week I'll go through it during that checking. So esta semana es nada más de conocernos. Estaba viendo en los comentarios, Jacqueline Guevara y Judy, si ustedes quieren acudir, all you have to do is go to, so miras, no lo había removido la link, so I can definitely allow you guys, porque pues ya, your guys are here. Este es mi link. If you go to this link, hay un botoncito que dice WhatsApp channel. You click on it, y en ese channel está este workshop. That's how people joined it. So you just go here, okay? After this live, I'm gonna, like a media hora after this live, I'll go and remove the link porque ya no puedo dejar que entre más gentes porque ya vamos a hacer muchos. And, I need to keep up with texting after that week number 3. It is the same. Advance Parole is the same if you're going to do Info Pass. The only thing is that if you're going to do Emergency Advance Parole, este bootcamp no te sirve porque este bootcamp va en 6 semanas. Entonces, 6 semanas dividido, se divide el trabajo para que la persona no se sienta overwhelmed, and so that I am able to cover week by week in a paced way, sin que la gente se sienta overwhelmed. So if you're going to do emergency, obviously, pues no te va a servir porque emergency is literally you gotta go now, right? Ok, entonces no miro más preguntitas. Yeah, this is for everyone who has signed up for the Advanced Parole Bootcamp and wants to do their Advanced Parole process. Okay. Ok, estaba viendo que hay personas que van a ir a ver a familiares.
A ver, a los abuelitos. Eye surgery, which is LASIK surgery. LASIK surgery y dental surgery también procedures. Están muy buenas porque se pueden agarrar legal entries, and we're going to be discussing that more next week. No había podido leer todas las reasons de todos. Does it matter if my grandma has a visa? She's the only grandma alive. Marina, so for advance parole, it's three ways that you can apply: educational, professional, or humanitarian. If your reason is to go see your grandma and your grandma is like literally coming here every week, then that's not your reason because she's literally coming here every week, right? But a lot of people use, por ejemplo, a family member that has visa because they're currently sick. So they haven't been able to come. So you want to go and see them and care for them and make arrangements for them because they're elderly. That is totally normal. And it's humanitarian. It's a good reason. The whole process doesn't ask for the status of that family member that you're going to visit. So it's not even a question. But of course, you want to be able to, like, prove your humanitarian reason. And one of those would be visiting, por ejemplo, la abuelita que no ha podido venir lately because she's sick, or X cosa. So yeah, that reason has been used so many times. Okay. La otra cosa antes de que me retire el día de hoy es que quiero recordarles que it's normal to feel like you don't have a reason right now, that you don't have evidence, or that you don't have anybody to help you with. But I want you to get away from that mindset. Like, es que no tengo esto, es que no puedo esto, es que nadie me... Get away from that mindset and say, ¿cómo le voy a hacer para conseguirlo? What do I need to do? Who do I need to talk to? We're going to be talking more about this next week, and I'm going to be kind of like role-playing how you're going to call, how you're going to talk to the dentist, how you're going to talk to the LASIK person, how you're going to talk to your family members, discussing those conversations. So that you can have an idea, ¿verdad? Porque a muchos se nos cierra el mundo, but it doesn't have to be like that. A veces también tenemos la wrong idea de que, like el doctor no le quiere dar una letter a mi abuelita. But that's not even the case most of the time. So next week va a estar muy bueno. Te invito a que vengas y que vengas a tiempo, because if you join late, you're going to be a little bit lost, okay? So I'm going to be doing that next week, going over evidence, pero yo quiero que vengas con una mente abierta. No quiero que vengas con la mentalidad pensando que, ay, pobrecita de mí, es que nadie me ayuda, es que no sé cómo hacerle, es que no tengo una razón. No, mejor come like creative, like, ¿qué puedo hacer? Y pregunta, would this work? Because then we can like all get creative with you, right? But if you just say you don't have any, then you're just like building that in your brain, and you're not going to find a reason, because you already decided that you don't have one. So allow yourself to get creative. Allow yourself to like hear and understand as you're watching the Advance Parole workshop, para que te des una idea de que, ok, ¿qué puedo utilizar? Que no se te cierre el mundo, ¿ok? Si ya compras el workshop, es el mismo, no tienes que agarrarlo otra vez. La otra cosa que les quiero mencionar, yo tengo la guía gratis. La guía gratis funciona muy bien. Pero la razón que hice un Advance Parole Workshop es para enseñar a las personas paso a paso, pregunta por pregunta de la aplicación. Es una manera que ustedes también me pueden apoyar a mí por el trabajo que yo hago. O sea, es como algo que me ayuda como que, pues, reciprocity, ¿verdad? Que me apoyen también a mí. So I love it when people recommend the workshop. I love it when you guys get it. Obviously, if you don't have the money, this bootcamp is not about building more roadblocks. So if you don't have $20, to talk to me. Mándame un text message and I will get it to you. Because no se trata del dinero. It has never been about that. Es cuesta $20, you know, like, so a mí no me importa eso. Es, si tú no lo tienes, talk to me, let's figure it out, so that doesn't become an issue. I mean, lo que sí te quiero recordar es que Advance Parole no es como ir de vacaciones. O sea, Advance Parole tiene sus límites, o si no tienes posibilidades, a lo mejor es bueno esperarte, pero because the flights could get canceled and you might need to book another one. You have a timeline that you have to get back to. There's an expiration date for Advance Parole. So also consider that. Pero si por algo no tienes para el workshop y lo quieres hacer, don't let that stop you. Mándame un mensaje and I will totally understand it, porque yo he estado en esos zapatos. Yo también he estado que no tengo ni para comer ese día. So definitely talk to me and I will get it to you. ¿Sale?
¿Cómo estamos? Póngame thumbs up if you understood and you've been here since the beginning. Y póngame un thumbs down si todavía no sabes qué pedo y llegaste tarde. Póngame aquí en los comentarios. I want to know. I want to know where we're at, people. El Eric, Andrea, saludos, Nazaret. Hola, ¿cómo estás, Diana? Lupis. Yay. Awesome. Miro muchos thumbs up. Carmen, La Brenda, Elena, Mónica. Ay, me encanta. We're gonna be having a good bootcamp. I just know it because there was a lot of participation in this orientation. A veces les tengo que estar picando las costillas en la primera orientación, pero ustedes han estado súper motivados y comentando. So I know we're gonna have a good, successful bootcamp. En la semana número 7, que es el Zoom meeting, vamos a estar hablando así como que, pues, ¿verdad? Más one-to-one. Pero este Zoom solamente van a ir los que han estado keeping up with attendance. Because as weeks go, no es nada en contra de ti, pero si por algo you miss two in a row, you will get automatically removed. Okay? No questions asked. If you're not committed, I don't need you here. You know, like, esto no es about, like, I'm never about, like, quantity, I'm about quality. So, aquí no estén calentando asientos. If you don't keep up with your attendance, you will get removed. So, come that Zoom meeting, vamos a estar solamente los que hemos llegado hasta esa finish line. So, it's going to be super exciting. Okay. No, the workshop does not expire. It is like evergreen information. Damn, being thrown under the bus. ¿Por qué, Elizabeth? What did I say? What part? Yo, este día, yo he estado aventando chingo de pedradas, so I don't even know which one hit you. Okay, so good shit. Can I put type of questions or only questions about orientation? Oh, Jacqueline, you put questions about orientation because obviously that's what the week is for. But every week I'm gonna be having that topic. So if your question is not in regards to that week, I'm just gonna skip it and do it the next one because we go in order. That's to keep everybody kind of like on the same page. So if you have a question about orientation or the following which is evidence, you can put it now, but don't be putting questions about sworn affidavit because we're not even there yet, so just orientation and evidence this week, and then next week you can put that one in the following week. So just try to stay within like the topic. Okay. Y todas las preguntitas que sean regarding evidence, we're going to talk about them la semana que viene. Elizabeth dice, oh, I was late. Oh, okay, por eso dices. Te mandé una pinche pedrada, güey. ¿Por cuánto tiempo dan el Advance Parole? Dependiendo la razón, hay gente que les dan una semana, un mes, hay gente que les dan 45 días, unos 90, unos 365. It just depends on the reason, depends how much time you're asking for, and also depends on the officer. But you will see all that information once you watch the Advance Parole Bootcamp. Por favor, chicos, por lo que más quieran, watch that Advance Parole Bootcamp, workshop with intention, porque la neta es que la información está bien buena. You just have to make time to watch it. Okay? Sale, vale. Okay, week 3, we're going to open the text messages regarding the bootcamp. Ahorita, si tienes un problema de logistics or technology, you can definitely message me. Pero si es about like, oh, like, can you check my, nah, I don't check evidence. Oh, I have a question about sworn affidavit. No, we're going to talk about that during that week. Guys, tienen que entenderme que yo estoy leading, ¿cuántos dije? 305 members. So you have to stay organized. You have to like do it week by week. Y si yo miro que me están mandando algo de sworn affidavit, I'm literally just going to skip your question and I'm like, I roll because I'm like, dude, we're on week 1 of orientation. Like, why are you asking me about sworn affidavit? I already told you we have a week by week outline. Okay, so please help me stay organized para que así entre todos vayamos muy bien. ¿Sale? So yes, Andreas, you can send it on week 3, which is when text will open for any type of question. Week 3. Sale, vale. Bueno, cuídense mucho. Eso fue todo por el día de hoy. Diana, we're going to talk about evidence next week, so definitely join if you want to, okay? Cuídense mucho, nos vemos la semana que viene. I'm super excited for you guys. I am hopeful. Yo sé que tú vas a llegar a la finish line if you want to get there.
You just need to believe in yourself. I believe in you. And I'm here to hold your hand para que luego no digas que me da que hay miedito y todo ese pedo. You got this. Like, la neta, like, si yo pude, tú con más razón. ¿Sale? Tú con más ganas. Otros más mensos que tú pueden. Tú tienes que poder. Nos vemos aquí la semana que viene, el lunes a las 8 p.m. Central Time. Les voy a poner ahí en el chat los different time zones because I know that always gets me. Yo estoy bien mensa para los time zones, so I'm going to be sending that too. Okay? Bye. Cuídense.